Alright. Lami kayong unit. Sir. Ito sir. Resarix no? Running good manik ano? Akan na eh. Lewis Market na. Wala mo kita barato na ba? Kana mo sukol ginagbiyahe na. Estrado. Parehas lang pisyo ani, aircon lang ni. Ikaw, asay trip ni mo? Ah, depende sa budget. Basta hindi mauyunan la. Wala, 5. Yan eh, bugno, aircon ni. Lancer. Pag-upat ligid ani. Same price lang, same asking lang ko, 41. Cold aircon. Running ng 3. Masalay mo mga gustuhan dia. Saman, 39. Okay, deal. 39 ha? Oh, 39,000. Tulta. Oh. Minusin mo na sa presyo ang mags. Wala na. Pila na lang ni sakyanan. Aircon pa. Cold aircon. Alright. Lami kayong unit. Bye. Alright. Awa na po guys.